बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा से कैसे हुई? हुजूर की उम्र जब 25 साल हुई तो हज़रत खदीजा ने अपना कुछ तिजारती सामान हुजूर को देकर शाम शहर की तरफ भेजा। हज़रत खदीजा ने हुजूर के साथ अपने एक गुलाम मैसरा को कर दिया। मैसरा गुलाम ने रास्ते में हुजूर के साथ बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें देखीं। उन्होंने देखा कि पूरे रास्ते भर दो फरिश्तों ने हुजूर पर बादलों का साया कर रखा है कि जिसकी वजह से उन्हें कोई धूप नहीं लग रही। इसी तरह शाम मुल्क में एक ईसाई राहिब ने जब हुजूर को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा कि जहां सिर्फ नबी ही बैठ सकता था, अगर कोई भी आम इंसान उस पेड़ के नीचे बैठता तो उसके साथ कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर आ जाती थी। तो उस राहिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पेड़ के नीचे आराम से बैठा देखा तो उसने मैसरा गुलाम से कहा, ए लड़के, ये तुम्हारे साथ आया आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये तो आने वाली नस्लों का नबी है। ये वही इंसान है कि जिसका सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है और उस नबी के ज़ाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। इसी तरह हुजूर जब इस तिजारती सफ़र से वापस लौटे तो आपकी सवारी काफिले में सबसे आगे थी, इसलिए हुजूर जल्दी मक्का पहुंच गए और बाकी काफिले वाले पीछे ही रह गए। जिस वक्त हुजूर मक्का में दाखिल हुए तो दोपहर का वक्त था और हजरत खदीजा उस वक्त अपने घर की छत पर कुछ काम कर रही थी। अचानक उनकी नज़र एक काले बादल पर पड़ी कि जिसे दो फरिश्तों ने अपने हाथ में उठा रखा था और वो दो फरिश्ते इस काले बादल के जरिए किसी इंसान पर साया किए हुए थे। वो इंसान अपने ऊंट पर बैठा धीरे धीरे मक्का के अंदर दाखिल हो रहा था। दूरी की वजह से हजरत खदीजा उस इंसान को पहचान न सकी, इसलिए जब वो ऊंट करीब पहुंचा तो हजरत खदीजा बहुत हैरान हुई क्योंकि उस ऊंट पर जो इंसान बैठा था वो और कोई नहीं बल्कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जिन पर दो फरिश्तों ने काले बादलों से साया कर रखा था। हजरत खदीजा ये देखकर बहुत हैरान हुई और जब हुजूर घर पहुंचे और हजरत खदीजा के सामने सारा तिजारती सामान रखा तो बीवी खदीजा ने हुजूर से कहा कि वो मैसरा गुलाम कहाँ है? तो हुजूर ने जवाब दिया कि अभी काफिला पीछे है, उन्हें आने में कुछ वक्त लगेगा और मैसरा गुलाम उसी काफिले के साथ हैं। तो हजरत खदीजा ने कहा, आप फिर से वापस जाएं और मैसरा गुलाम को बुला कर लाएं। हजरत खदीजा ने ये बात हुजूर से इसलिए कही क्योंकि वो दोबारा उसी मंजर को देखना चाहती थी कि आखिर अब इन पर फिर से फरिश्ते साया करेंगे या नहीं। इसलिए जब हजरत खदीजा ने हुजूर को कहा कि आप पहले मैसरा गुलाम को बुला कर लाएं तो हुजूर उसी वक्त घर से बाहर निकल गए। बाहर दोपहर की तेज धूप फैली थी, लेकिन हुजूर जैसे ही बीवी खदीजा के हुक्म पर घर से निकले तो अचानक उन्हीं दो फरिश्तों ने फिर से हुजूर पर एक काले बादल से साया कर दिया और हुजूर को ज़रा भी धूप ना लगी। बीवी खदीजा अपने साथ मक्का की कुछ औरतों को लेकर जल्दी से छत पर चढ़ गईं और फिर सब औरतें ये मंजर अपनी आंखों से देखने लगीं कि दो फरिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादलों से साया किए हुए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हुजूर मैसरा गुलाम को लेकर बीवी खदीजा के घर पहुँचे और तिजारती सामान का पूरा हिसाब हजरत खदीजा के सामने पेश किया। हजरत खदीजा को इस बार अपनी तिजारत में इतना ज़्यादा नफ़ा हुआ कि आज तक उन्हें कभी भी अपनी तिजारत से इतना ज़्यादा नफ़ा हासिल नहीं हुआ था और बीवी खदीजा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ा चढ़ाकर उनकी उजरत दी। शाम को हजरत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा, ए मैसरा, दोपहर के वक्त मैंने तुम्हारे साथी मोहम्मद के बारे में एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ देखी। वो ये कि जिस वक्त वो मेरे घर की तरफ तेज़ धूप में वापस लौट रहे थे तो मैंने देखा कि दो फरिश्ते उन पर साया किए हुए हैं और उन्हें धूप नहीं लगने दे रहे। तो ए मैसरा, क्या तुमने भी अपने इस तिजारती सफ़र में अपने साथी मोहम्मद के बारे में कुछ अजीब चीज़ें देखी? तो मैसरा गुलाम ने जवाब दिया, ए हमारी सैयदा, आप पूछ रही हैं कि कोई अजीब चीज़ देखी मैंने? बल्कि मैंने तो सारे रास्ते भर उनके बारे में हज़ारों अजीबो गरीब चीज़ें देखी
اور 2 فرشتوں کے بارے میں جو آپ بات کر رہی ہیں، تو ان فرشتوں کو تو میں نے اسی وقت دیکھا تھا کہ جب ہم مکہ سے نکلے تھے۔ اے ہماری سیدہ، شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب میرے ساتھی محمد کو ایک ایسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا کہ جہاں نبیوں کے علاوہ آج تک کوئی نہیں بیٹھ سکا، تو اس راہب نے مجھ سے کہا، اے لڑکے، تمہارے ساتھی محمد کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ تو آنے والے نسلوں کے نبی ہیں، اور یہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کا ساری امتیں انتظار کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے سبسکرائب کریں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میسرہ غلام حضرت خدیجہ کے سامنے حضور کی تعریفیں کرتے جا رہے تھے اور حضرت خدیجہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حضور کے ساتھ پیش آنے والی عجیب و غریب باتیں سن کر حضرت خدیجہ کے اندر حضور کی محبت بیٹھ گئی اور انہوں نے چاہا کہ میں حضور سے نکاح کر لوں۔ حضرت خدیجہ کے پہلے ہی 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ نے انہیں مال و دولت کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی عطا کیا تھا، اس لیے وہ اپنا تجارتی سامان دوسروں کے حوالے کر کے شہروں میں بھیجا کرتی اور بہت نفع کماتی۔ وہ ایک تجارتی عورت تھی، یہاں تک کہ کئی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ تجارت کرنے میں بہت ماہرہ تھی اور مکہ میں سب سے مالدار عورت تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے شکل و صورت سے آپ کو بہت حسین بنایا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف اور مالدار نوجوان بیوی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور انہیں ان نوجوانوں کی طرف سے نکاح کے کئی پیغام بھی آ چکے تھے، لیکن بیوی خدیجہ کے دل پر اپنے دونوں شوہروں کی وفات کا ایسا صدمہ لگا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن حضرت خدیجہ نے جب حضور کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں کہ آپ کی خدمت کے لیے فرشتے بھی آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو بیوی خدیجہ کے اندر حضور کی محبت بیٹھ گئی اور وہ اگلے دن اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضرت ورقہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنے مذہب سے عیسائی تھے۔ انہوں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھ رکھی تھی اور مذہبی چیزوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت خدیجہ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور انہوں نے حضور کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو وہ حیرانی سے کہنے لگے، اے خدیجہ، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہود و عیسائی اس نبی کا دن و رات انتظار کر رہے ہیں۔ تو اے خدیجہ، اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جو تم نے ابھی مجھے بتائی ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کی زبانی حضور کی ایسی تعریف سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو، میں محمد سے نکاح کا پیغام ضرور بھیجوں گی اور میں محمد سے ہی نکاح کروں گی۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلایا۔ نکاح کی بات کرنے کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو اس لیے بلایا کیونکہ اس وقت تک حضرت خدیجہ کے والد خویلد کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد جب شام کے وقت گھر پہنچے تو بیوی خدیجہ نے ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی اور کہا، اے چچا جان، میں ہاشمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے لڑکے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اس بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کریں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں ابو طالب سے جا کر بات کروں گا۔ لیکن اسی دن شام کو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو حضور کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا۔ حضرت نفیسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا تم قبول کرو گے؟
ये सुनकर हुजूर ने पूछा कि वो औरत कौन है? तो हज़रत नफीसा ने जवाब दिया, ए मोहम्मद, वो औरत बीवी खदीजा है। इसलिए अगर आपकी मर्जी हो तो इस सिलसिले में आपके चचा अबू तालिब से बात की जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन फैसला मेरे घर के बड़े करेंगे, लिहाजा इस बारे में मेरे चचा से बात की जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से निकाह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हज़रत खदीजा भी वो औरत थी कि जिनकी तारीफ़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। हज़रत नफीसा ने जब ये बात आकर हज़रत खदीजा को बताई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, और अगले ही दिन हज़रत खदीजा के चचा अम्र ने आकर हुजूर के चचा अबू तालिब से बात की और दोनों के निकाह की तारीख मुतयन हो गई। जिस दिन निकाह होना था तो उस दिन हुजूर अपने चचा अबू तालिब और दूसरे खानदान के कुछ लोगों के साथ हज़रत खदीजा के घर पहुंचे। हुजूर के चचा अबू तालिब ने हज़रत खदीजा से हुजूर का निकाह पढ़ा दिया और फिर हज़रत खदीजा रुखसत होकर हुजूर के घर आ गईं। हज़रत खदीजा ने हुजूर का मुसीबतों के वक्त ऐसा साथ दिया कि शायद दुनिया की कोई भी बीवी उसकी नज़ीर न पेश कर सके, क्योंकि हज़रत खदीजा का निकाह हुजूर के साथ ज़ाहिरी तौर पर तो एक इत्तेफाक नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये निकाह अल्लाह के फ़ैसले से हुआ। अल्लाह ने हज़रत खदीजा को हुजूर के लिए ऐसा तैयार फरमाया कि उन्होंने मुसीबतों के वक्त हुजूर का हर तरह से साथ दिया कि जिसे बाद में याद कर के अक्सर हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोया करते थे, क्योंकि हज़रत खदीजा की कुछ ही दिनों के बाद वफ़ात हो गई और हुजूर मक्का से मदीना चले गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ज़रूर से दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।